درستی ندارد برای چی که مثلا شهروند تاجیکستان حقوق ندارد که در دولت دیگر رفته جنگ کنه اگر شهروند اوجا نباشد اگر دولت دیگر درست است خب دیگر جو رفته یک کس غم دادن башан як мардми дигар расидан чизи хуб нест. Прежде всего, каждый преследует свою цель. Если они пошли туда, значит, их как-то там замотивировали, что-то им предложили. За мотивацию можно воевать. Смотря какая мотивация. Они граждане Таджикистана. Может, какое-нибудь последствие в отношении к ним может возбудить уголовное дело. Все может. Поэтому это лично каждого гражданина решение. Значит, они все взвесили за и против, и перевесил тот факт, что нужно пойти воевать. Ну, я считаю плохое мнение, то, что не должны таджики воевать в чужой стране за другую страну, как бы. Я как понимаю, то, что, скорее всего, вынуждены туда уходят. Ну, немножко, может быть, плохое мнение от самого Таджикистана может вообразиться. Может быть, будут думать плохое о самих граждан, то, что, например, люди Запада или те, кто поддерживает Украину. Ну, может быть, со стороны Украины либо России, может, санкции может ввести на граждан Таджикистана. Они могут въесть, потом отношения могут испортиться между странами. Ну, просто я ненавижу было. Хайж бор хуб нест. Домой чикаса цена домой чилер. سری به درد میبرید در درد پیش میره. بسیارش روی به پولی و به کاری میره لیکن بعد پشیمون میشه. بعد پشیمون میشه. لیکن درست نیست هم رفته. به هوای هم کار در همینجا هم هست. در روسیه هم هست. چی در کار جنگ رفتم؟ خیلی کار نوتوریه کارشون. برای چی نوتوریه؟ خیلی بیشتر مجبور میبرند اوجا. خدمتی پدرم مالدار خدمتی وطن بیتا. اونجا حیات 50 ده. خودش یه با حیات میبید جنگ بیزار بازه جنگ میره. بچه‌ها دوستی ها هیچی گفتن هم نیستم خیلی که در تقدیر باشه میری نه که نباشه هیچی نه که هر جایی باشم نگهبانشون خدا.